फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स ऑन। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, और एक्सटर्नल पार्ट्स का मतलब होता है जो बाहर होते हैं, जो दिखते हैं, जैसे कि होती है आईज, नोज, माउथ और ईयर्स, जो स्किन के अंदर होती है। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट। हमारी बॉडी मसल्स और बोन से मिलकर बनी है और वो एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। ये देखिए ये जो हड्डियां हैं ये साथ मिल जुड़ कर काम करती है और एक ये फ्रेम बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन। और हमारे अंदर 206 हड्डियां होती हैं। अगर हमारे शोल्डर्स की हड्डियां चौड़ी होती है तो हम भी फिर चौड़े होते हैं। अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होती तो हम बेंड हो सकते थे, हम बिल्कुल भी ऐसे सीधे नहीं रहते थे, लाइक ट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्री ये बेंड हुआ है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होते तो हम बिल्कुल शेपलेस होते हैं, उसकी कोई शेप नहीं होती, हम बिल्कुल इस जेली की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल बेंड हो। गॉड, हमारे अंदर बोन्स होती हैं, बोन्स के बगैर हम बेंड होके जेली जैसा बन जाते। शुक्र हमारे अंदर बोन्स होती है, बोन्स बहुत ज्यादा काम की होती हैं, उसकी वजह से तो हम खड़े रह सकते हैं, हम स्ट्रेट रह सकते हैं। अगर आप अपनी चीक्स को टच करेंगे, फील करेंगे, तो आपको एक हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट फील होगा। सॉफ्ट पार्ट है स्किन, स्किन के अंदर है हार्ड पार्ट जो हो सकता है बोन, क्योंकि बोन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ये जो होती है ना बोन मसल्स, वो ना एक साथ जुड़ के ना काम करती हैं। अगर हमारी मसल्स ना होती तो हम ऐसे मूव भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखिए ये एक बेबी है, उसका स्केलेटन ये है। अगर स्केलेटन को हम फील करते हैं तो ये है हार्ड पार्ट, ये बोन, ये चीक्स वाली साइड, और स्किन होती है सॉफ्ट पार्ट। आपको क्या पता है सब के स्केलेटन्स ना सेम जैसे दिखते हैं, पर स्किन की वजह से फीचर्स चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी बोन्स ग्रो होती हैं। ये देखिए एक बेबी का स्केलेटन है जो सॉफ्ट होते हैं, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा हार्ड हुआ, बड़ा बिल्कुल हार्ड स्केलेटन हो गया और बहुत बड़ा स्केलेटन बन गया। फ्रेंड्स, पर कभी कभार ऐसा भी होता है हमारी बोन्स छोटी रह जाती है, पर हम एज वाइज तो बड़े हो जाते हैं, पर हाइट वाइज बिल्कुल भी बड़े नहीं होते। जैसे कि ये बेबी ग्रो कर रहा है, देखिए बहुत बड़ा हो गया, तो हड्डियां भी ग्रो कर रही है। ये देखिए ये है फुल बॉडी एक्सरे, इसमें हमारी बोन्स दिखनी है, जो जॉइंट्स भी दिखने। ये देखिए बाजू के जॉइंट्स है, और लेग के है, और गर्दन की भी है। अगर जॉइंट्स ना हो तो हम ऐसे मूव नहीं ऐसे कर सकते, फिंगर की भी ना हो तो ऐसे फिंगर हमारी रहेगी, हमें ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा। और जॉइंट्स की मदद से हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी हम पर ऐसे आराम से ऐसे कोई चीज पकड़ ले सकते हैं। हम जॉइंट्स की मदद से भागते हैं, प्ले करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, प्ले करते हैं, डांसिंग करते हैं। अब हम करेंगे आर्म एक्सरे। चलो देखते हैं कोई बोन तो नहीं टूटी। ये चीज है, ये बोन तो टूटी हुई है। अगर कोई बोन टूटी हो ना
ہم اگر ایسے کریں گے تو ہمیں بون بہت زیادہ چبھے گی. اگر ہماری بون ٹوٹی ہو تو ہم بازو سے بھی نہیں کام کر سکتے. ہم ایسے ماریں گے تو بہت چبھے گا, پھر کام بھی نہیں کر سکتا, اور پھر درد بھی ہوگی. چبھنے سے اتنی زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کو ٹھیک پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ جگہ پہ نا اس کو ڈاکٹرز کر سکتے ہیں ایکس رے کے ساتھ. پھر وہ ایسے ایکس رے کے مطلب ایکس رے مشین کے پیچھے لائیں گے اور پھر آن کریں گے. پھر ایسے ایسے بون کو سیٹ کریں گے اور وہ جلدی سے وہاں سے پلسٹر کر دیں گے, کیونکہ وہ پھر اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا بون کو جڑنے میں. بونز کی اور ہڈیوں کی گروتھ کرنے کے لیے ہمیں یہ پروٹین, وٹامن, یہ سب بون کو گرو کرنے کے لیے, جیسے کہ میٹ, مینگو, ملک اینڈ ویجیٹیبلس اینڈ گرین, اینڈ وہ ہمیں پھر پراپر خوراک کھانی چاہیے ہمیں, کیونکہ ہماری بونز گرو ہو سکے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس جوائنٹس نہیں ہوں گے پھر ہمارا کچھ بھی موو نہیں ہو سکتا, جیسے کہ ہینڈ کی فنگر کچھ بھی نہیں. ٹانگ کی جوائنٹس ایسے ہوتی ہیں. چلو اب آگے دیکھتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے ہمارے اسکیلیٹن کی سب سے بڑی بون کون سی ہے؟ لیگ کی. اگر ہمارے اندر جوائنٹس نہ ہوتے تو ہماری ایسی بازو موو نہ ہو سکتی, میری بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں, جیسے کہ میں کر رہا ہوں ایسے. پھر ایسے پھر ہم اپنے فٹ کی فنگر نہ فٹ کو کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. ہم چل بھی نہیں سکتے, ہمارے ہاتھ ایسے سیدھے رہیں گے. اگر جوائنٹس نہ ہوتے ہم پھر کھمبے کی طرح کھڑے رہتے. یہ دیکھیے جو آپ کو گردن, یہ جو جب ہم ایکس رے کرواتے ہیں گردن کا تو پوائنٹس بھی دکھتی ہے نا, ان کے اندر نا جوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسے ایسے گردن ہو سکتی ہے. فرینڈس یہ دیکھیے ایک یہ برین ہے, یہ بہت ہی زیادہ نازک سافٹ ہوتا ہے. اس کو اسکیلیٹن ہمارا سیو کرتا ہے. یہ دیکھیے یہ اسکیلیٹن نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. برین ہمیں آرڈر دیتا ہے. اگر کوئی ہم گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں دماغ آرڈر دیتا ہے کہ یہ گرم ہے, ہٹا لو اپنا ہاتھ. ہم جلدی سے ہٹا لیتے ہیں کہ ہمیں ہماری اسکن کو کوئی نقصان نہ ہو سکے. اور بھی گرم فیل بھی ہوتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے, ہمیں آرڈر دیتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو کرنا لائک, شیئر, سبسکرائب. بائے بائے فرینڈ.